Why they wanna move like that? পড়ে গেলাম রে, গার্লফ্রেন্ডে কল দিতে হবে। আরে মুখে লেগে দিয়ে গেছে। You want to act like that? Why you play hard? No rush, go and move dumb. Back and forth, push and shove. Make your peace and love into peace and gloves. Now you gotta do it right now. প্লিজ আমাকে ক্ষমা করে দাও প্লিজ প্লিজ तेरा आखिरी शौक क्या है बोल? করে দাও প্লিজ मैं एक फोन अनबॉक्सिंग करना चाहता हूँ। मैं चोर नहीं है, मेरा इसका शौक है। मैं इसके लिए ये चोरी करने को मजबूर हो गया। প্লিজ আমাকে ক্ষমা করে দাও প্লিজ প্লিজ আমাকে ক্ষমা করে चल तेरा शौक मैं पूरा कर देगा। चल अभी अनबॉक्सिंग करेगा फोन। फोन सुना गया चल 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 अभी अभी अनबॉक्सिंग करेगा ये फोन। मेरा भी ख्वाहिश था S24 Ultra लेने का। मेरा शर्ट में पूर्ण हो गया, अभी तेरा भी शर्ट पूर्ण हो गया। तो चोरी मत कर।